नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। हाइलाकांदी जिले के धौलचड़ा बिलाईपुर जीपी के अधीन उपलचड़ा गांव में 4 लोग बिजली के संस्पर्श में आने पर उनकी हुई मौत। इलाके में छाई मातम की माहौल। कछा जिला प्रशासन के उद्योग से शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर एक महिला शिक्षिका समेत 24 शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक की गांधी भवन में दिया गया संबर्धना। उपस्थित रहे प्रशासनिक वरिष्ठ कार्यकर्ता। बराक हिंदी साहित्य समिति के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 140 कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। हिंदी भाषी समुदाय के साथ साथ कई और सामुदायिक छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किए जाने पर लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। असम कराटे एसोसिएशन के अधीन सिलचर कराटे एसोसिएशन के उद्योग से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में संपन्न हुआ पहली बार आयोजित कराटे प्रतियोगिता। विभिन्न क्षेत्र के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ दिया योगदान। असम त्रिपुरा सीमांतवर्ती क्षेत्र के झेड़झेरी पॉइंट इलाके में यातायात परिसेवा बंद रहने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए द्विपक्षीय तौर पर किया गया आलोकपात। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। हाइलाकांदी जिले के धौलचड़ा बिलाईपुर जीपी के अंतर्गत नुनाई अपिन उपलचड़ा गांव क्षेत्र में बिजली के संस्पर्श में आ जाने पर एक शिशु सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार हाइलाकांदी जिले के धौलचड़ा बिलाईपुर जीपी के अंतर्गत उपलचड़ा गांव में बिजली के तार टूटकर बीच राह में गिरने पर एक बच्चा जब इस तार के संस्पर्श में आ गया तो तुरंत उसे बचाने के लिए उसकी माता हसनारा बेगम शेख उसे पहुंची, लेकिन वो भी बिजली की चपेट में आ गई। इसी वारदात को देखते हुए उनके पिता सुफियान अहमद जब बच्चे और मां को बचाने की कोशिश किए तो वो भी बिजली के संस्पर्श में आ गए। तत्पश्चात तीनों की हालात को देखते हुए नजदीकी घर में रहने वाले एक युवक जिसका नाम जाहिद हुसैन बताया जा रहा है, जाहिद हुसैन शेख जब तीनों लोगों को बचाने के लिए पहुंचा तो वो भी बिजली के संस्पर्श में आ गया और एक साथ 4 लोगों की मौत हो गई। बिजली विभाग के लापरवाही के चलते अक्सर हाइलाकांदी जिले के विभिन्न क्षेत्र में ऐसे वारदात हो रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बहरहाल एक साथ 4 लोगों की मौत को लेकर पूरे इलाके में मातम का माहौल मंडराते देखा गया और लोगों के बीच दुखद स्थिति उभर कर आई। हजारों लोगों की मौजूदगी में इस दिन जनाजा नमाज संपन्न किया गया और ऐसे वारदात से परे रहने के लिए बिजली विभाग को चेतावनी भी दिया गया। গতকাল সন্ধ্যা 6 কোটিকার সময় আমার হাইলাকান্দি জেলার কাট্টিচড়া সমষ্টির দলচড়া বিলাইপুর দ্বীপের নুনাই আপিল উপলচড়া গ্রামে একটি মর্মান্তিক ঘটনা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের চরম গাফিলতির কারণে আমার একটা পরিবারের 3 জন আরো একজন 4 জন লোক নিহত হয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতির কারণে প্রত্যেক মাসে আমার হাইলাকান্দিতে 2 জন 3 জন মানুষ মৃত্যুবরণ করতে হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের যে সকল কর্মচারী আছেন এই বিভাগের চরম গাফিলতির কারণে এই পরিস্থিতি হয়।
এবং বিদ্যুৎ বিভাগের তরফ থেকে যে সমস্ত কোম্পানিকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিদ্যুৎ বিভাগের উইন পাওয়ার, গোপী কিষাণ বা যে সকল কন্ট্রাক্টরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, এই সকল কন্ট্রাক্টর এত নিম্নমানের কাজ করেছে, নিম্নমানের কাজের কারণে আজকে মানুষ মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। গতকালকে সন্ধ্যা 6টার সময় আমার দলছড়া বিলাইপুর এক পরিবারের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে এক পরিবারের 3 জন এবং একজন বাতি সর্বমোট 4 জন মানুষ এক পরিবারের নিহত হয়েছেন। আমি আজকে রাইজর দলের তরফ থেকে হাইলাকান্দি ডিসি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনি এই জায়গাতে যান, গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল ইনকোয়ারি করেন যে বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতির কারণে যে সমস্ত কর্মচারী জড়িত আছেন, যে সমস্ত লাইনম্যান জড়িত আছেন, যে সমস্ত এসডিও জড়িত আছেন, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন এবং এই পরিবারকে প্রত্যেকজন নিহতের পরিবারকে 5 লক্ষ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আমি দাবি জানাচ্ছি। আমি দেখেছি যে এক পরিবারের যে 3 জন নিহত হয়েছেন, সুফিয়ান আহমদ শেখ, উনি হলেন এই পরিবারের বাবা, ওনার বয়স 40, হুসনারা বেগম শেখ, ওনার বয়স হইল 23, ওনার মা এবং রাজিবুল হোসেন শেখ 4 বছর বয়স, এই 2 জন মা বাবা এবং একজন সন্তান এক পরিবারে নিহত হয়েছেন এবং অন্য একটি পরিবারের জাহিদ হোসেন শেখ বয়স 23, জাহিদ হোসেন শেখ নামের আরেকজন লোক নিহত হয়েছেন। আমি প্রত্যেক পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং এই প্রত্যেক পরিবারকে 5 লক্ষ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আমি দাবি জানাচ্ছি এবং এই পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হোক, কারণ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতির কারণে আজকে এইরকম ঘটনা হয়েছে এবং বারবার এরকম ঘটনা হচ্ছে, বিদ্যুৎ বিভাগ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই আমি হাইলাকান্দির ডিসি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনি অতি সত্বর এই প্র্যাকটিক্যাল ইনকোয়ারি করেন এবং এটার কার গাফিলতির কারণে এরকম ঘটনা হচ্ছে এর বিरुद्ध अति सत्तर व्यवस्था नेन। कछार जिला प्रशासन के उद्योग से शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर सिलचर के गांधी भवन में 61वां शिक्षक दिवस को केंद्रित कर एक महिला समेत 24 शिक्षक शिक्षिकाओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन डीडीसी राजीव राय के सभापतित्व में आयोजित सभा में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल सामिना यास्मीन आरा रहमान स्वागत वक्तव्य रखे। तत्पश्चात शिक्षक दिवस के अवसर पर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। विधायक कौशिक राय, विशिष्ट अतिथि विधायक दीपान चक्रवर्ती, नॉर्मल स्कूल के अध्यक्ष मानसी सिन्हा व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति के चलते शिक्षकों के बीच संबर्धना प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशासनिक तौर पर शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर शिक्षकों में काफी खुशी की लहर देखने এবারে 524 নারায়ণপুর অসমিয়া এলপি স্কুলের সম্মানিত শিক্ষক জনাব মঞ্জুরুল হক সম্বর্ধনা তুলে দেবেন মাননীয় বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী মহোদয়। মঞ্জুরুল হক লস্কর মহাশয় দিকে করে যাই একটু এদিকে। পানিভরা গার্লস এলপি স্কুলের সম্মানিত শিক্ষক শঙ্কর সেবক পাল। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, শিক্ষা প্রদানের সময় আমাদের নির্মাণ করতে চাওয়া সমাজশীল কথা প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে। মাননীয় মূল্য এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কাজ করছি। আমাদের ভবিষ্যৎ দর্শনে এই মহান আদর্শগুলিকে একত্রিত করে নেওয়া উচিত। তাই আসুন, একাধারে রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও অধ্যাপকও ছিলেন, অতি মেধাবী ছিলেন। তাই তার আদর্শ নিয়ে আমরা চাইব আজকের দিনে সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মেধা হয়ে কৌশিক রায় মহাশয় সুন্দর করে ওনাদের যে কথা সেটা উপস্থাপন করেছেন। আর সময় অনেকটা হয়েছে, তাই ছোট করে দু একটি কথা আপনাদের সম্মুখে রাখছি। আমি প্রথমেই বলতে চাই যে শিক্ষকরা একটা
মোমবাতির মতো যারা নিজেরা প্রজ্বলিত হয়ে আর ছাত্রছাত্রীদের গঠন করার জন্য তাকে শিক্ষাদান করে থাকেন। তার জন্যই আজকে এই দিনটাকে আদর্শ শিক্ষক ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ রায়ের जन्मदिन हिसाब से शिक्षक दिवस पालन करा है। शिलचर की हिंदी भवन में बराक हिंदी साहित्य समिति के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ हर साल की तरह इस साल भी स्वर्गीय दिनेश प्रसाद ग्वाला स्मृति पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही इस दिन के कार्यक्रम में स्वर्गीय सत्यनारायण कालवार के स्मरण में भी बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में बराक हिंदी साहित्य समिति के संपादक बाबू नारायण कानू, दिनेश प्रसाद ग्वाला के पुत्र राजीव राय तथा दूसरे कई वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार वितरण किए जाने पर छात्र छात्राओं में उत्साह का दौर देखने को मिला। कमला सुना जी बाबू नारायण कानू जी को सम्मान करेंगी। अनूप पटवा जी साहब भी बोल रहे हैं। सम्मान करें बंसीलाल भाटी जी से अनुरोध है क्या का फिर से बराक हिंदी साहित्य समिति के सदस्य से स्वागत करते हुए मैं अपर्णा तिवारी आने वाली पुरस्कार का शुभारंभ करें। सुबह जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं जरूर माता सरस्वती की और गणेश जी असम कराटे एसोसिएशन के अधीन शिलचर कराटे एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक कराटे प्रतियोगिता आयोजित किया गया। शिलचर कराटे डू एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 70 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। दिन भर प्रतियोगिता होने के बाद शाम को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह, सभापति बाबू लोर तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। কৰি কৰিছে আপুনি ক'ত পৰা জাজবিলাক আহিছে বুজি পোৱা জাজেছবিলাক ক'ত পৰা আহিছে এই জাজেছবিলাক সব আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটী নলবাৰী আপোনাৰ গুৱাহাটী আপোনাৰ লংকা সব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই জাজবিলাক আহিছে জাজ টেকনিক্যাল ডাইৰেক্টৰ ৰেফাৰী
সো গোটেকেইটা তাতেই আপনার সিলেকশন করিব। ছাড়া পেলেন আপনি এবং কিভাবে সেটা ম্যানেজ করছেন? সত্যি কথা বলতে কি, সুপ্রভাত সবাইকে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট ক্যারেটে টু অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথমবার আমরা আসাম অলিম্পিকের অধীনে অল আসাম যারা আসাম স্টেট ক্যারেটে টু অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশনায় আমরা ফার্স্ট ক্যারেটে চ্যাম্পিয়নশিপ কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের ব্যবস্থাপনায় আমরা করছি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সতীন্দ্র মোহন দেব ইনডোর স্টেডিয়ামে। আমাদের এই টুর্নামেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই, কারণ আসাম রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই বাছাই পর্ব শুরু হয়েছে। জেলাভিত্তিক যে কম্পিটিশন, সেই কম্পিটিশন করিয়ে এবং সেটার মুখ্য পরিচালনা রয়েছে আসাম ক্যারেটে টু অ্যাসোসিয়েশন। এবং আমাদের ঠিক সেইভাবেই আমাদের এখানে আমরা একদিনের এই প্রতিযোগিতা আমরা আজ করেছি, আজকেই শেষ হবে। এই প্রতিযোগিতায় আমরা এই কাছাড় জেলা থেকে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক এবং ওজনভিত্তিক বিভিন্ন ক্যাটাগরি কাতা এবং কুবিতিতে 70 জন মোট প্রশিক্ষার্থী যারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তারা প্রতিযোগিতায় এসেছেন এবং আশা করছি এখান থেকে যারা প্রতিযোগিতায় সফল হবেন তারা আন্তঃজেলা আসাম রাজ্যের যে প্রতিযোগিতা হবে এটা সম্ভবত এ মাসে হচ্ছে গুয়াহাটিতে, যেটা আপনার আসাম স্টেট ক্যারেটে টু অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায়। সেখানে থেকে যারা নির্বাচিত হবে তারাই কিন্তু আগামী দিনে জাতীয় স্তরে বা আন্তর্জাতিক স্তরে পাবে। তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ক্যারেটে প্রতিযোগিতা কিন্তু এর আগে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা স্বীকৃত ছিল না বা খেলায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই প্রথমবার কিন্তু এই ক্যারেটে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক আপনার সুনিশ্চিতভাবে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে অলিম্পিকে ক্যারেটে, যার জন্য অন্যান্য যে বডি কন্ট্যাক্ট যে গেমগুলো রয়েছে, বক্সিং বলুন বা জুডো বলুন বা রেসলিং বলুন, ঠিক সেভাবে কিন্তু ক্যারেটেও স্থান পেয়েছে এবং সেটা আমাদের এই কাছাড়ে প্রচুর শিক্ষার্থী রয়েছে। আমরা বাছাই করে একদিনের এই শিবিরটা আমরা একদিনে করছি 70 জন আজকের এই শিবিরে, এবং এই বিচারক হিসাবে আমরা আমাদের গুয়াহাটি থেকে এসছেন 5 জন বিচারক, একজন এসছেন আমাদের অবজারভার মিস্টার অশোক সিনহা, এবং খুব ভালো সাড়া পেয়েছি। আপনাদের সবার শুভেচ্ছা। আগামী দিনও আমরা এইভাবে বাছাই পর্ব আমরা করতে পারবো। ধন্যবাদ। असम और त्रिपुरा राज्य के संस्पर्श इलाका झेझरी इलाके में यातायात परिसेवा दिन को कई घंटे के लिए दिया जाता है। हालांकि रात के वक्त यानी शाम के दौरान यातायात परिसेवा बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इलाके के द्विपाक्षिक तौर पर दोनों राज्यों में रह रहे लोग शाम 4 बजे के बाद यातायात नहीं कर पाते, जिसके चलते उन्हें अक्सर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए द्विपाक्षिक तौर पर असम के रहने वाले लोग तथा त्रिपुरा राज्य के रहने वाले लोगों ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किया और दोनों राज्य के सरकार को इस संदर्भ में अहम कदम उठाते हुए समस्या के समाधान में आगे बढ़ाने का अपील किया। আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি। প্রথম, আমি মৌলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সভাপতি ত্রিপুরা রাজ্য এমআরএফ শরিয়া অনুদাত তামিল। এখানে জনসাধারণ যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন তার মূল কারণ হচ্ছে এই ব্যাপারটা আমাদের কারোর বোধগম্য হচ্ছে না যে জাতীয় বিকল্প সড়কটা কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে সন্ধ্যা 6টার পর থেকেই এখানে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়, অথচ জনসাধারণ এই সামান্য কাঁঠালতলি বাজার থেকে এখানে যে গ্রামে আসতে পারেন না, একটা অটো রিক্সা নিয়ে আসতে পারেন না, একটা প্যাসেঞ্জার ছোট গাড়ি নিয়ে আসতে পারেন না, রুগীরাও আসতে পারেন না, এখানে এসে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। তো এর কারণটা জানি না কি কেন এটা হয়। প্রথম এটা হয়েছিল তখন কোভিড প্রটোকল ছিল, তখন সারাদিনের জন্য সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর আবার সেটা শুরু হলো, তো এখন দেখা যায় এটা সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত খুলে দেওয়া হয়। তো এর কারণ আমরা কিছু উপলব্ধি করতে পারছি না, সন্ধ্যা 6টা কেন এটা বন্ধ করা হয়, আর কোথাও এমন বন্ধ আছে বলে আমাদের জানা নেই। তো আপনারা যারা সাংবাদিক আছেন আপনারা ভালোভাবেই এটা জানবেন যে অন্য কোথাও ভারতবর্ষের বা কোনো জায়গাতে এইভাবে সন্ধ্যা 6টার পর জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়া আছে কি না আমাদের জানা নেই। কিন্তু এজন্য আমাদের সাংঘাতিক অসুবিধা হয়। তাই
জনসাধারণ এটা দাবি করছেন যে এখন কোভিড প্রটোকলও নেই, আর কোনো কিছু নেই, তো এখানে রাস্তা কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে এখানে গুডস ক্যারিয়ার যে গাড়িগুলো আছে সেগুলোকে বন্ধ করে যেতে পারে। কিছু কাগজপত্রের ব্যাপার আছে, কিছু পারাপারের কিছু নিয়ম কানুন আছে, জিএসটির প্রশ্ন আছে, ইনকাম ট্যাক্সের প্রশ্ন আছে, সেল ট্যাক্সের প্রশ্ন, সেগুলো স্বতন্ত্র ব্যাপার। পাবলিক কেন আসতে যেতে পারবে না? আর যদি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় তো পাবলিক পায়ে হেঁটেও তো যেতে পারবে না, না যাওয়া উচিত। তো রাস্তা আবার খোলা আছে, গাড়ি আবার যেতে পারবে না, জনসাধারণ যেতে পারবে, তো সেই ব্যাপারটা একেবারে টোটালি আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। এই জন্য জনগণ দাবি করছেন যে এই রাস্তাটা যেন 24 ঘন্টার জন্য খুলে দেওয়া হয়। আরক্ষা দপ্তরের কর্মী যারা ভাই, কোভিড পরিস্থিতির পর থেকে এই জাতীয় সড়ক, এটা বিকল্প জাতীয় সড়ক, আমরা যে জায়গাতে উপস্থিত আছি এই জায়গাটা আসাম ত্রিপুরা বর্ডার পয়েন্ট, জেরজেরি পয়েন্ট। এখান থেকে এই যে 208-এর জাতীয় সড়কটি সকাল 8টা থেকে বিকাল 6টা পর্যন্ত খোলা থাকে, আর বাকি টোটাল সমস্ত রাত্রি বন্ধ থাকে। এখানে কোনো পাবলিক প্যাসেঞ্জার আসা যাওয়া করতে পারে না। আসাম ত্রিপুরা এই যে আমাদের দুইটা অঞ্চল, এই দুইটা অঞ্চলের মানুষ এই রাস্তা দিয়ে ডেইলি অন্তত হাজারো মানুষ যাতায়াত করে, হাজারো মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, শারীরিক সমস্যা, এরপরে ব্যবসায়িক সমস্যা নিয়ে করতে পারে, যোগাযোগ করে। এই যোগাযোগ স্থলটা বন্ধ করা হয় কেন আমাদের জানা নেই। ভারতবর্ষের হয়তো আর কোথাও এই ধরনের বন্ধ করা আমরা জানি না, কিন্তু প্যাসেঞ্জার ক্যারিয়ারগুলা এখান থেকে যেতে কি আপত্তি আছে সরকারের আমাদের জানা নাই। কিন্তু গুডস ক্যারিয়ার যেটা, সেটা যদি আইনি কোনো বাধা থাকে তাইলে ওগুলো চেক করে অথবা বন্ধ করলেও আমাদের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের যাতায়াত এখানে বন্ধ, দুই রাজ্যের মধ্যে, আন্তঃরাজ্যের মধ্যে, এটা আন্তর্জাতিক বর্ডার নয়, এটা আন্তঃরাজ্য বর্ডার। এই আন্তঃরাজ্য বর্ডারে এ ধরনের বন্ধ করাটা আমরা সমীচীন মনে করছি না। অবিলম্বে আমাদের এই জাতীয় সড়কের এই যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা জাতীয় সড়কটা 24 ঘন্টার জন্য সাধারণের যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়ার জন্য আমরা আজকে সমস্ত এলাকাবাসী, আসাম ত্রিপুরা সমস্ত এলাকাবাসী আমরা এটার জন্য আমরা ধর্ণা দিচ্ছি এবং আমরা এটার দাবি রাখছি যে 24 घंटार জন্য उन्मुक्त करार জন্য এই জাতীয় সড়ক। पिछले दिनों सिलचर के रंगपुर गंगापाड़ा क्षेत्र में लायंस क्लब सिलचर सिग्नेचर तथा लियो क्लब सिलचर सिग्नेचर के प्रयास से गंगापाड़ा कालीबाड़ी मंदिर में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मधुमेह के साथ साथ दूसरे लोगों का इलाज करते हुए कई चिकित्सकों की मौजूदगी में इस दिन इस चिकित्सा शिविर का आवासीय क्षेत्र के लोगों ने लुत्फ उठाया। इस दिन की चिकित्सा शिविर में डॉक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य तथा डॉक्टर नवज्योति दे मौजूद रहकर स्वास्थ्य शिविर को सफल किए। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में आंखों की जांच शिविर आयोजित किए जाने का प्रयास में लायंस क्लब ऑफ सिलचर सिग्नेचर के कार्यकर्तागण उम्मीद जता रहे हैं। इस दिन करीब 300 से भी ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया और उन्हें निःशुल्क तौर पर दवाई भी वितरण किए गए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। আজকে আমরা এই ক্যাম্প আমরা গঙ্গাপাড়া কালীবাড়িতে আমরা আয়োজিত করেছি। আমরা প্রথমে কালীবাড়ির কর্তৃপক্ষকে আমাদের লায়ন্স ক্লাব অফ সিলচর সিগনেচারের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা আমাদেরকে এই সুবিধা না করে দিলে আমরা হয়তো আজকের এই ক্যাম্প করতে পারতাম না। এবং আমি আজকে দুইজন আমাদের যে ডাক্তাররা আজকে আমাদেরকে যে সাহায্য করেছেন, প্রথমে আমরা ডাক্তার নবজ্যোতি দে, ওনাকে আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের শিবিরে এসে ওনারা যে আমাদের সাহায্য করেছেন। এবং আরেকজন ডাক্তার দিব্যেন্দু শুক্লবৈদ্য মহাশয়, যিনি আমাদের আজকে এই ক্যাম্পে এসে আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন এবং ওনারা যথেষ্ট কষ্ট করে অনেক রুগীকে আজকে এখানে দেখেছেন। এবং আমরা নানা ধরনের ঔষধ নিয়ে আজকে আমরা ঔষধ বিতরণ করেছি সবার মধ্যে। যারা আমাদের এখানে রুগীরা ছিলেন ওদেরকে ডাক্তাররা পরামর্শ মতো যে ওনারা যে ঔষধ দিয়েছেন সেই ঔষধ আমরা আজকে আমাদের এখান থেকে আমরা ফ্রি দিয়েছি। এবং আমরা এখানে ডাক্তারের পরীক্ষাও ফ্রি করেছি। আমরা প্রেশার দেখেছি, আমরা প্রেশার দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলাম, আমরা ব্লাড সুগারের টেস্ট করেছি এবং প্রয়োজন মতো আমরা এখানে ঔষধ বিতরণ করেছি। আমরা গঙ্গাপাড়া কালীবাড়ি সমিতিকে আমি আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে লায়ন্স ক্লাব অফ সিলচর সিগনেচার ও লিও ক্লাব অফ সিলচর সিগনেচারের পক্ষ থেকে আমরা আবার অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে এই সুযোগ সুবিধা করার জন্য। আমরা ভবিষ্যতে ওনাদের কাছ থেকে আরও সাহায্য পাবো এ আশা রাখছি।
এবং আমি আজকে এই করে আমার বক্তব্য এখানে যাচ্ছি। নমস্কার। মোটামুটি কেমন সাড়া পেলেন না, কতজন রুগী দেখলেন আপনারা? অনেকটা সাড়া পেয়েছি আমরা। শুধু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃষ্টির জন্য লোকজন সেভাবে আসতে পারেনি, কিন্তু তাছাড়াও আমাদের এখানে প্রায় শখানেক লোকজন এসছেন। সবাইকে আমরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে, রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। তো বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জানাই গঙ্গাপাড়া কালীবাড়ি সমিতিকে এবং আমাদের সাথে দুজন ডাক্তার যারা আছেন, ডক্টর নবজ্যোতি দাস এবং ডক্টর শুক্লবদ্ধ, ওদেরকে আমি বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। ওরা এবং আমার ক্লাবের সদস্য অভিজিৎ দাস অনেক এটার জন্য করেছে। আমরা ক্লাবের সবাই সদস্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এই কাজটাকে সাফল্যমণ্ডিত করা হয়েছে। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা বৃষ্টি না হলে আমরা 200 ক্রস করে নিতে পারতাম, কিন্তু বৃষ্টির জন্য আমাদের অল্প ব্যাঘাত ঘটেছে। তো এটার জন্য আগামীতে কোনো পরিকল্পনা রয়েছে? আগামীতে আমাদের পরিকল্পনা আছে, আই ক্যাম্পের পরিকল্পনা আছে। আমরা নেক্সটে আই ক্যাম্প করবো। আমাদের এখানে 2-3টা গ্রামকে আমরা অ্যাডপ্ট করেছি, চা বাগানকেও অ্যাডপ্ট করেছি। এখানে আমরা গিয়ে আই ক্যাম্পগুলো করবো, মেডিকেল ক্যাম্পগুলোও করবো। ধন্যবাদ। আগামীতে কি প্রকল্প রয়েছে আপনাদের? নমস্কার। আমাদের আগামীতে যে প্রকল্প রয়েছে, আমাদের হেলথ ক্যাম্প রয়েছে, আমরা চক্ষু শিবির করব, ফ্রি ক্যাম্প যেগুলো হবে আমাদের প্রত্যেকটা হবে। আমরা কিছু মানে ডিসকাউন্ট কার্ডের একটা প্ল্যান করেছি, যে আমাদের কিছু ডক্টরসদের কাছ থেকে আমরা ট্রিটমেন্টের জন্য একটা ফ্রি মানে আমরা ডিসকাউন্ট করব ফিসের উপরে, এবং কিছু প্যাথোলজি সেন্টারকে আমরা আমাদের সাথে যুক্ত করতে চাইছি, যারা এই কার্ডটা আমরা প্রোভাইড করবো, ওরা যাতে ডিসকাউন্টে ওদের প্যাথোলজি টেস্ট 12 মাস করতে পারে। তার জন্য আমরা একটা হেলথ কার্ড লঞ্চ করার একটা পরিকল্পনা নিয়েছি, যেটা আমরা লাস্টেলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে 2000 মিনিমাম টার্গেট। আমরা 2000 আমাদের মানে ফ্রি কার্ড হেলথের কার্ড আমরা লঞ্চ করব, সেটা আমরা সবাইকে দেবো। তারপরে আবার বাড়াবো, আমরা দেখবো কীভাবে রেসপন্স পাচ্ছি, তারপরে আমরা একটা বিশাল টার্গেট দেব। আমরা ব্লাডের একটা নিয়েছি, আমরা ব্লাডের আমাদের লাইভ ব্লাড ব্যাংক বলে আমরা লঞ্চ করেছি ইউটিউবে। আমাদের ইউটিউবে আমরা কিছু মেম্বার করব, বিভিন্ন জায়গায় আমরা হেলথ ক্যাম্প করবো, সেখানে আমরা শুধু ভিডিও নেব সবার। তাদের ভিডিওটা আমরা ফেসবুকে আপলোড করবো, যাদের গ্রুপ A B O পজিটিভ B পজিটিভ যাই থাকবে সব লেখা থাকবে গ্রুপে। যাদের ব্লাডের দরকার হবে ওই লিঙ্কে গিয়ে আমাদের যাদের প্রয়োজন, যেভাবে মানে ও পজিটিভের দরকার হলে ও পজিটিভে ক্লিক করলে সব লিস্ট চলে আসবে ও পজিটিভের। যার বি পজিটিভ দরকার বা বি নেগেটিভ দরকার, ওইখানে ক্লিক করলে পুরো লিস্ট চলে আসবে। সেখান থেকে ডাইরেক্টলি ডোনার্সদের সাথে সম্পর্ক করে ব্লাড কালেক্ট করতে পারবে। সেটা আমরা নতুন ধরনের একটা প্রযুক্তি আমরা লঞ্চ করেছি, সেটা আমরা সাকসেসের জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি, সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। আমরা সেটা বলে দিয়েছি অলরেডি। হ্যাঁ, হাই ক্যাম্পে আমরা ফ্রি চশমা, ফ্রি লেন্স আমরা প্রোভাইড করব। আগামী দিনে প্রত্যেকের কোঅপারেশন আমাদের দরকার। আমাদের লায়ন্স ক্লাব আমাদের সাথে রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় আমাদের লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর সিগনেচার এই কাজগুলো করবে। ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেককে, আপনাদের প্রত্যেক মিডিয়াকে আমাদের সাথে এই সহযোগিতা করে জনস্বার্থে জনসাধারণের জন্য আমাদের এই মেসেজটা তুলে ধরছেন, তার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। क्योर प्लस क्लिनिक के कार्यकर्ताओं को दुख से आने वाले 11 सितंबर को निःशुल्क तौर पर स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम प्रेमतोला क्षेत्र में स्थित क्योर प्लस के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी तरह के लोगों को सहयोग किए जाने के साथ साथ योगदान कर अपनी इलाज निःशुल्क तौर पर करवाए जाने का अपील किया गया है। पत्रकारों को दिए गए जानकारी के दौरान क्योर प्लस के वरिष्ठ कार्यकर्ता चिकित्सक डॉक्टर वर्धन ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। जनता को मेरा प्रणाम। अगली 11 सितंबर मतलब 11 सितंबर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता से उनका जो टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर कुणाल सरकार, जिनको माना जाता है कि वेस्ट बंगाल का सबसे बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट, वो शिलचर में आएंगे एंड वो आके एक कैंप करेंगे सिर्फ शिलचर के जनता के लिए, मतलब बाराकबली के जनता के लिए। वो 11 सितंबर को 10 से 1 बजे तक ही वो कैंप करेंगे शिलचर प्रेमतोला क्यू प्लस क्लिनिक में। क्यू प्लस क्लिनिक मेडिसिन हब के ऊपर है, जो कि देखा फेशन के नज़दीक है, सेंट्रल बैंक के ऑपोजिट में। एंड ये जो 3 घंटा है, इन 3 घंटा में वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि वो कंसल्टेशन ही फ्री करेंगे, वो ECG भी फ्री करेंगे। एंड ये दोनों चीज़ का सुविधा आपको प्राप्त करना है।
एंड डॉक्टर कुणाल सरकार ने आपको अगर डायग्नोसिस करके कुछ बोला है वो जैसा वेद बात का जैसा हो गया, क्योंकि उनके जैसा बेहतरीन डॉक्टर यहाँ पे शिलचर में आ रहे हैं, ये तो हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। एंड ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव क्यू प्लस क्लिनिक और मेडिका के जॉइंट इनिशिएटिव है। दोनों मिलकर हमने डिसाइड किया कि शिलचर की जनता के लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिनसे उनको सुविधा हो। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट मुझे पता है, मेरा खुद का रिलेटिव भी है जो इनके हार्ट में प्रॉब्लम है, एंड वो कलकत्ता कुछ लोग जा नहीं पाते। आई थिंक डॉक्टर कुणाल सरकार शिलचर आ रहे हैं, ये सुविधा हम सबको प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए आप एडवांस बुकिंग कर लीजिए। आप 2 नंबर में से कोई भी नंबर में फ़ोन कर सकती हैं। एक नंबर है 93954-13890, दूसरी नंबर है 03842-356-843। इन दोनों में से कोई भी नंबर में फ़ोन करके आप एडवांस बुक कीजिए। उन्होंने 11 सितंबर को आएंगे, उसके पहले आप फ़ोन करते रहिए, बुक कर लीजिए एडवांस में, और आइए आके इनकी कंसल्टेशन का सुविधा प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने पत्रकार पीयूष कांति दास के 59वां जन्मतिथि के अवसर पर पीयूष कांति दास मेमोरियल ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं को दुख से काटेगोड़ा विधानसभा केंद्र के चिकार कांदी, दूल्हा कांदी व आसपास के कई इलाके में लोगों के बीच मशारी वितरण किया गया। मच्छरदानी वितरण किए जाने के इस कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। इस दिन के कार्यक्रम में ट्रस्ट के ट्रस्टी मेंबर सिंजिनी सौहार्द, स्थानीय समाजकर्मी सुष्मिता विश्वास, ट्रस्ट की ओर से शांतश्री सोम, सुप्रदीप दत्त राय, शुक्लाकर दास, असीम चौधरी, प्रियास्मिता दास भट्टाचार्य तथा दीपमाला देव व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जरूरतमंद लोगों के बीच मच्छरदानी वितरण किया गया। নাম হলো চিকারকান্দি। এটা আপনার গুমরাত থেকে ধরুন 3.5 কিলোমিটার দূরে হবে, খুবই পিচপড়া এলাকা। এখানে লাস্ট যেটা বন্যা হয়েছে, এই বন্যায় অনেক জল ছিল। আমরা যে রাস্তাটা এখানে দেখছি, এই রাস্তাতে 7-8 ফুট জল ছিল। আর আজকে আমরা এখানে পীযূষ কান্তি দাস, যিনি কাঠিগড়ারি সন্ন্যাসীপুরের মানুষ, উনার জন্মদিন উপলক্ষে প্রত্যেক বছরই পীযূষ কান্তি দাস ট্রাস্ট মেমোরিয়ালে একটা প্রোগ্রাম করে। ওরা জন্মদিন উপলক্ষে গরিব দুঃখীদের মধ্যে কাপড়, তারপরে মশারি এগুলা বিতরণ করে। এইবার ওই মানে এই জায়গাটায় সন্ন্যাসীপুরে এসে ওরা উপস্থিত পুরো মানে প্রোগ্রাম, এখানে 100 জন মানুষের মধ্যে মশারি দেওয়া হলো। আর জায়গাটা খুবই পিচপড়া জায়গা, মানে যাতায়াতের খুবই অসুবিধা। আমরাও যে আসলাম এই জায়গায় মানে খুবই অসুবিধা করে, গাড়ি থেকে 4-5 বার আমাদের নামতে হয়েছে। তারপরে এসে এখানে যদিও মানে এই ট্রাস্টের মানে যতটুকু পারে, যে গ্রামটা অনেক বড় গ্রাম, সবাইকে দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাও আমরা মানে ওরা যতটুকু সম্ভব ওরা চেষ্টা করেছে। 100 জনের মধ্যে ওরা বিতরণ করেছে মশারি। আর মানে নেক্সট ইয়ারেও চেষ্টা করবে যদি কিছু এরকম ওরা করতে পারে। আমরাও মানে ওদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তো আজ আমরা এই ঘুমরার একটা প্রত্যন্ত জায়গায় এসেছি, অনেকটাই ভেতরে। এখানে আমরা পীযূষ কান্তি দাস মেমোরিয়াল ট্রাস্টের তরফ থেকে প্রয়াত পীযূষ কান্তি দাসের জন্মদিন উপলক্ষে, শুধু জন্মদিন নয়, এমনকি বিগত ফ্লাডের কারণে এই জায়গাটা যতটুকু এফেক্টেড হয়েছে বাজেভাবে, তারা এখানে 10 মাস প্রায় জলের তলে ডুবে থাকে এই পুরো এলাকাটা। কাজে এই সব দিক ভেবেই আমরা এদিকে এসছি। আমরা কয়েকজন মিলে এসছি, এখানে মশারি বিতরণ করেছি এখানে প্রত্যন্ত গ্রামের এলাকার কয়েকজন মানুষদেরকে। এই আমাদের আজকের দিন। पिछले 1 सितंबर से जीवन बीमा निगम के कर्मचारी द्वारा तथा एजेंट संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर धरना विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराघाटी के कछाड़, करीमगंज, हैलाकंदी जिले के कार्यालय में एजेंट्स संस्थान तथा शिलचर डिविजनल 1L ICL IAFI ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया। इस कार्यक्रम में संपादक इंद्रनील रुद्रगुप्त, कोषाध्यक्ष जयदीपुर कायस्थ, उपदेष्टा अनवार हुसैन बड़भुइया तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में काफी देर तक धरना विक्षोभ कार्यक्रम व नारेबाजी किया गया। इस मुद्दे को लेकर LIC जीवन बीमा निगम से जुड़े संस्थान कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया और उनकी मांगों की आपूर्ति के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का उन्होंने मांग रखा। আপনাদের এই আন্দোলনের মুখ্য দাবিগুলো কি? আমরা এই আন্দোলনের মুখ্য দাবিগুলো হচ্ছে লিয়াফির জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি
যেটা নিয়েছে দাবি সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী আমাদের সেই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। পলিসি হোল্ডারদের বোনাস বৃদ্ধি করতে হবে, লোন ইন্টারেস্ট লেট ফিস কমাতে হবে পলিসি হোল্ডারদের, জিএসটি বাতিল করতে হবে, 1938-এর কমিশন রেট বৃদ্ধি করতে হবে, এজেন্ট ওয়েলফেয়ার ফান্ড চালু করতে হবে, পলিসি হোল্ডারদের জিএসটি বাতিল করতে হবে, এজেন্টের টার্ম ইন্স্যুরেন্স বৃদ্ধি করতে হবে, এজেন্টের সম্মান ও সুবিচার দিতে হবে, প্রত্যেক এজেন্টকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে হবে, লং লিভ এলআইসি লং লিভ, এবং আমাদের আরও অনেকগুলা দাবি দেওয়া আছে। এজেন্টদের পেনশন স্কিম চালু করতে হবে, এজেন্টদের পেশাগত স্বীকৃতি দিতে হবে, ডাইরেক্ট এজেন্টদের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, পলিসি হোল্ডারদের বোনাস বৃদ্ধি করতে হবে, যেভাবে লোন ইন্টারেস্ট থেকে লেট ফিস কমাতে হবে, জিএসটি বাতিল করতে হবে, পলিসি হোল্ডারদের যাতে কোনো রকম হয়রানি না করা হয় তার দিকে আমাদের কর্তৃপক্ষ যাতে সবসময় নজর রাখেন, এই বলে আজকে আমি আমাদের সরকারিকরণের পর সাধারণ এজেন্টদের অবস্থা এখন শোচনীয় হয়ে পড়েছে। না, সূচনীয় হয় নাই আমরা এটা বলতে পারি না। কেননা আমাদের লিয়াফিট ভারতবর্ষে অনেক পলিসি হোল্ডারদের স্বার্থে কাজ করে আসছে, যার জন্য আজকে আমাদের পলিসি হোল্ডাররা যাতে সুখে থাকে সেই চিন্তা আমাদের সবসময় থাকে। কেননা আমরা আগেও দেখেছি যে পন্ডের আগে যেমন আমাদের জিএসটি ছিল না, কিন্তু এখন বর্তমানে সেই জিএসটি হওয়াতে আমাদের অনেক গরিব পলিসি হোল্ডার আছেন, ওদেরকে অনেক কষ্ট হয় সেই জিএসটি দিতে। তাই আমরা দেখেছি যে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, আমাদের পলিসি হোল্ডারদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। তার জন্য আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের এজেন্ট একসাথে মিলিত হয়ে আমরা 1 তারিখ থেকে আজ 5 তারিখ অবধি আমাদের সংগ্রাম চলছে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম আমাদের দাবি দেওয়া না মানে ততদিন পর্যন্ত আমরা আরও দীর্ঘায়িত করব আমাদের সেই সংগ্राम চালিয়ে যাব। जय हिंद, लियाफी, जय हिंद। सिलचर के दास कॉलोनी क्षेत्र में स्थित जीवन बीमा निगम के कार्यालय में भी कर्मचारियों द्वारा क्षोभ व्यक्त करते हुए कई दफा मांग संबंधित मांगों को लेकर धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। राज्य के साथ संगति रखते हुए दास कॉलोनी क्षेत्र में भी शाखा कार्यालय कार्यकर्ता तथा जीवन बीमा निगम के एजेंट संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से यह धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित जानकारी प्रदान किया।
कीड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन रूपम क्लब के उद्योग से सिलचर के घुंगुर कुआरपा साधु टीला तथा कई और क्षेत्र में हजारों लोगों के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सक्षम के संपादक श्री मिठुन राय तथा रूपम के संपादक व दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में बच्चे, बूढ़े, नौजवान तथा सभी स्तर के लोगों के बीच वस्त्र वितरण किया गया। गौरतलब है कि पिछले कई बार रूपम कीड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण करता आ रहा है। এখানে আজকে এসেছেন প্রত্যেককে রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা রূপম সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংস্থার আপনারা নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। আমরা বিগত বন্যার সময়ও দীর্ঘদিন ধরে আমরা দুস্থদের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি। আজও আমরা এখানে এসেছি, আপনাদের পাশে আমরা আছি সবসময়। তো এখানে আমাদের সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সক্ষমের সম্পাদক, এছাড়া এত অঞ্চলে যারা আছেন সবাইকে আমি আবার রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা বস্ত্র বিতরণ রূপম দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। আমরা আবার পুজোর সময়, পুজোর আগেও আমরা আবার বস্ত্র বিতরণ করব। আজ আপনাদের সামনে আমরা বস্ত্র, আমাদের রূপমের সব সদস্যরা সবাই বস্ত্র দিয়েছেন আপনাদের দান করার জন্য। সেই সঙ্গে আমাদের রূপমে যারা শুভানুদ্দায়ী আছেন তারাও আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে আশা করছি আজকের আমাদের এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে আমরা সম্পন্ন করতে পারবো। আশা করছি সবাই আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। अंचल में सक्षम और रूपम के तरफ से जो संगठन है, ये रूपम संगठन हमारे पिछले जो ये बाढ़ आया था, इस बाढ़ के समय में भी बहुत सेवा कार्य किए हैं। जैसे आपका ये अन्नदान हो, बच्चों का खाना हो, वस्त्र हो, स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारा ऐसा सेवा काम में जो मतलब आते हैं वो सब ये रूपम संगठन किए हैं, सक्षम भी किए हैं। तो उन्हीं के तरफ से आज हमारे यहाँ साधु टीला में और कुछ वस्त्र वितरण के लिए आए थे। तो हम अभी यहाँ सभी मिलकर के कुछ वस्त्र वितरण सभी को किए। तो दो विलेज अभी हम वहाँ घुंगुर दुर्गा मंडप जो है वहाँ सवेरे 10 बजे से वितरण किए। उसके बाद हमारे यहाँ साधु टीला में आए हैं। तो इसके लिए मैं रूपम और सक्षम जो संगठन है, संस्था है सामाजिक सांस्कृतिक और क्रीड़ा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और अपना छोटा वक्तव्य समाप्त। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट শিলংপট্টি, শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में खुफिया सूचना के आधार पर रामकृष्ण नगर पुलिस ने AS 11-0-8736 नंबर की स्कूटी से हाइलाकांदी जिले के लाला कृष्णपुर इलाके के सरसपुर चाय बागान क्षेत्र में पूर्त सड़क के नजदीक करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर थाने के अंतर्गत सुनाई जोड़ा इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पास से 3 कंटेनर में 40 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। पकड़े गए युवक का नाम साले अहमद बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इलाके के कई क्षेत्र में ड्रग्स के सरबराह में ये युवक अहम तौर पर कार्य कर रहा था। हाइलाकांदी जिले के लाला बाजार इलाके में कृष्णपुर गांव के लोग तथा रामकृष्ण इलाके के लोग काफी नाराजगी में दिन गुजार रहे थे। ऑफिसर इंचार्ज नीलोट ज्योति नाथ ने इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। তুমি কিয় নাই আমি খাই নাই বিক্রি কৰা আর দেখলে দাও গাড়ি নাম্বার মানে কমপ্লিট নাই পিছফালে আছে নাই পিছফালেও নাই আমাৰ আজি এটা সোর্স আছিল যে সোর্সৰ ইনফরমেশন আছিল যে এজন যুৱকে সৰসপুৰ হৈ পেলাই সাসপেক্টেড হিৰোইন আনি আছে আৰু সেই সোর্স মতে আমি লওঁ আমি এটা নাকা চেকিং বহাওঁ আৰু এই যি ইনফরমেশন আছিল আৰু এখন স্কুটি আৰু সেই ল'ৰাজনক আমি কাৰেক্ট কৰোঁ আৰু সেই স্কুটিৰ পৰা 3টা শপকেছ কণ্টেইনিং সাসপেক্টেড হিৰোইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। প্ৰায় 40 গ্ৰাম আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। বাজাৰ মূল্যটো এতিয়া আমি তেনেকৈ সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি চাব লাগিব কাৰণ চবতে বেলেগ বেলেগ হয় দামটো। মানুহজন হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, আমাৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰ এৰিয়াত আহিছিল, তেতিয়া তেওঁক ধৰা হৈছে। এতিয়া আমি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছেহে, আপোনালোকে এতিয়া যদি কৈ দিওঁ প্ৰব্লেম হ'ব ইনভেষ্টিগেশ্যন, পাছত গম পাব। शिवचर के सिकुना क्षेत्र के असम राइफल कैंप में अपनी पत्नी व 11 वर्ष की बच्ची की हत्याकांड से जुड़े आरोपी जवान को पुलिस रिमांड में लिया गया है कि इस आधार पर अपनी पत्नी तथा 11 साल की बच्ची का इसने तेज धार वाले हथियार से गला रेत कर हत्या किया। इस संदर्भ में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। लोगों का कहना है कि पारिवारिक रंजिश के चलते ये वारदात हुआ, जबकि इसके पीछे कोई दूसरा रहस्य है या नहीं, इस संदर्भ में पुलिस जानकारी लेने के लिए आरोपी को अपने रिमांड में लिया है। পিছফালে চিজ কৰা বস্তুখিনি আছে, সেইখিনি আনি দিয়ক। পিছফালে চিজ কৰা বস্তু शिवचर नगर पालिका की ओर से गैर जिम्मेदाराना तौर पे नगर पालिका के कर वृद्धि किए जाने पर SUCI कम्युनिस्ट दल के शिवचर आंचलिक कमेटी के कार्यकर्ताओं की ओर से नगर पालिका कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। शिवचर पौरसभा होल्डिंग के साथ साथ कई और क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर कर बढ़ाए जाने पर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। असम म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 2012 के 69 धारा के अनुसार जी के तहत जमीन के साथ साथ कई और क्षेत्रों में भी कर बढ़ाने की विधि नहीं है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए SUCI संस्थान के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार पर कई आरोप दागे और जल्द से जल्द अपनी नव निर्वाचित तरीके से लागू किए गए अधिनियमों को वापस ले जाने का मांग किया। না যুক্তি করে তোর বুদ্ধি মানছি না, মানবো না।
और নীতি সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে অবিলম্বে কর প্রত্যাহার অতিরিক্ত কর দিচ্ছি না দেবন না অন্যায় ব্যক্তিগত কর দিচ্ছি মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না কর বৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে হবে কর বৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে হবে মিউনিসিপালিটি কর্তৃপক্ষ একের পরে এক মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, আর্জি জানিয়েছি, কোনো কিছুতেই কর্মকর্তারা করতে রাজি নয়। এই শিলচর শহরের 3টা খাল খনন করার দাবি সহ নালা নর্দমা পরিষ্কার করা এবং স্তূপাকার কাজের আগে পিছে বরাবর যেভাবে রাস্তার পাশে স্তূপাকার আবর্জনা জমে আছে সেগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার হচ্ছে না। शिरडी के सरला बिरला ज्ञान ज्योति विद्यालय में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस तिथि पालन किया गया। इस अवसर पर 10वीं व 11वीं कक्षा तथा 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने शिक्षक शिक्षिकाओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया, उन्हें उपहार सामग्री भी प्रदान की और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका तथा स्कूल के दूसरे कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। अपने वक्तव्य में स्कूल के अध्यक्ष ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और छात्र छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न किए जाने पर खुशी व्यक्त किया। Sweetie,
see, this is after 2 years we are celebrating Teachers' Day with the involvement of all the students, teachers and other staffs. It was a grand occasion. All the teachers participated, including the students, and it's very interesting. The whole program was arranged by the students of class 10 and 11 and two, three teachers, Jiten Sir Sharma, then Navanita, Dev ma'am and Vaishali ma'am. They have cooperated and made it a successful one. I thank you every teachers and staff and the students of Sardar Villa Gyan Silchar for making the teachers a grand success, and thank you. शनिवार को गुवाहाटी से सिलचर आने के दौरान बदरपुर क्षेत्र में पहुंचने के बाद ट्रेन में ही दिल का दौरा पड़ने पर नूरुल इस्लाम बड़भुइया नाम के एक शख्स की मौत हो गया था। एकाएक उसकी मौत के चलते पूरे परिवार सदस्यों में मातम का माहौल छा गया। 57 वर्षीय नूरुल इस्लाम बड़भुइया के मौत के बाद इलाके के लोगों में दुखद माहौल देखने को मिला। अपनी पत्नी, 2 पुत्र व एक बेटी को पीछे छोड़कर वो परलोक सिधार गए। इस दिन बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी में उनका जानाजा निकाला गया। सिलचर वाटर वाश रोड के रहने वाले नूरुल इस्लाम बड़भुइया सदा हास्यमय व्यक्ति थे और सभी के साथ उनका अच्छा संबंध था। उनके जनाजा नमाज में बड़े पैमाने पर लोगों को भाग लेते हुए देखा गया। उनके एकाएक निधन पर परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। আপনারা আল্লাহ রাস্তায় মাল দিকা আর তাই হে বেজান সকল লোকে চলাফেরা করছে, বিজনেসও করছে, কোনো লেনদেন দিন থাকি থাকে আমরা কাছে কইবা, বিশেষ করে আমরা এই ভাই নজরুল ইসলাম ঠাকুর কাছে কই। पंचग्राम क्षेत्र में स्टार क्लब के उद्योग से आयोजित हाजी निजामुद्दीन फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच अलगापुर एकादश ने जीत लिया है। सूत्रों के अनुसार फाइनल मैच में 1 के मुकाबले 0 गोल से बराक वैली एकादश को उन्होंने हराया। इस दिन के इस कार्यक्रम में अलगापुर के विधायक हाजी निजामुद्दीन चौधरी, काटलीचोला के विधायक शुजामुद्दीन, मध्य हैलाकांदी के विधायक तथा दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। আপনাকে বেশি জানা নির্ভর করে দিচ্ছি। বরং করে আগে আমার সেই মাঠ চিরদিনের জন্য আমরা পাবো। অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের আমরা বিশেষ দেখতে পাচ্ছি না। না এটা কি ইউডিএফ স্পন্সর? না, এইরকম কিছু না। এখানে আমার দাসও ছিলেন। খেলাধুলাতে কোনো রাজনীতি হয় না আমাদের এখানে। তো দেখেন বিধায়ক তো আমরা বাকি যে আমার যে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আছেন স্বপন ভট্টাচার্য বা এখানে জিপি প্রেসিডেন্ট উনিও গুয়াহাটিতে, ওনারা 7 তারিখ আসবেন। আজকে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন জনপ্রিয় খেলা
फुटबॉल खेला और पसंद करता है सब आदमी, लेकिन माठ के लिए बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग के पास में माठ के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के साथ में बैठ करके जैसा सॉल्व करना लगेगा हम लोग इंशाल्लाह सब सॉल्व करेंगे। প্রতিভা যেটা রয়েছে সেটা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, কি বলবেন? না শুনেন, প্রথমে থাকে প্রত্যেক গ্রামের আসে, প্রত্যেক জায়গার আসে, প্লেয়াররা এখানে খেলতে আসে। লাস্ট যখন চূড়ান্ততে পৌঁছে যায় খেলা, তখন মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয় সব স্টেটের প্লেয়ার এখানে এসে খেলে। এখানে সব জায়গায় এরকম, এখানে একটু বেশি অডিয়েন্সও বেশি আসছে, কমসে কম 25,000 অডিয়েন্স ছিল এখানে। কন্ট্রোল করা মুশকিল হয়ে গেছে কমিটির, এমন অবস্থা। আমার প্রশাসনের ভাইদেরকে ধন্যবাদ দিই, ওনারাও আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে। সত্য ফুটবল খেলাটা আন্তর্জাতিক মানে খেলা, এই খেলাগুলো আমরা আজকাল বেশি দেখতে পাই। এখানে ইয়ংস্টার ক্লাবের উদ্যোগে বা আমার বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরীর সহযোগিতা প্রত্যেক বছর খেলার আয়োজন করা হয়, যেটা আজকে আমি নিজে এসে উপভোগ করেছি যে কমসে কম 20 থেকে 25,000 দর্শক জমায়েত হয়েছে, খেলা উপভোগ করেছে, সুন্দরভাবে খেলা হয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে। এখানে রাজনীতির উঠে উঠে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক উপস্থিত আছে, যেটা আমি আমার স্টার ক্লাব বা নিজামুদ্দিন চৌধুরী সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার বক্তব্য বলেছি যে খেলাটা যেন থাকে, প্রত্যেক বছর হয়। আর যেটা ফিল্ডের একটা কথা এসেছে, সেটা আমরা 4 জন বিধায়ক মিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করে আমরা সেটাকে কিভাবে সুন্দরভাবে ফিল্ড সাজানো যায় সেটার প্রচেষ্টা চালিয়ে। তো এই যে একটা সফর ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা বরাক উপত্যকা, আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে সেটা কিভাবে আপনার কোন দৃষ্টিতে সেটা আবেদন জানাবেন? দেখেন, প্রথমে আমি সাংবাদিক ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর বিশেষ করে আজকের যে খেলা, যে মাঠ আমি বসে অনুধাবন করেছি, সেই মাঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমি আমার বিধায়ক সাহেব উনি দায়িত্ব নেবেন, আমরা সঙ্গে থাকব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেহেতু জেলা লেভেল মাঠগুলোতে 25 লক্ষ 50 লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেক বিধানসভা ভিত্তিক 12.5 কোটি টাকা করে দেওয়া হচ্ছে, সেই ব্যাপারে আমি আমার ওই একটু আগে মাইকেই বলেছি, আমার বাঙ্গা এলাকাতে একটা মাঠের ব্যবস্থা করেছি। যাই হোক, এই মাঠের ব্যাপারে মাইকেও বলেছি, এখনও আপনাদের সামনে বলছি, বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে যাতে এখানে আলগাপুর অঞ্চলে এই 5 গ্রামের এই মাঠে যাতে মাঠের অনুমোদন দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব, সেটা আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলব। আর বিশেষ করে আজকের খেলায় আপনারা উপস্থিত, পুলিশ প্রশাসন, আজকে যারা এই খেলা পরিচালনা করছে, ইয়ংস্টার ক্লাব এবং নিজামুদ্দিন চৌধুরী সাহেবের পরিচালনায় প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এত ভালো লাগেছে। এবং যারা প্লেয়ার আছেন 2 টিমের প্লেয়ারদেরকেও আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খেলায় হার জিত থাকে, একদল হেরেছে, একদল জিতেছে, নিশ্চয়ই যারা হারছে आगामी दिन তারা জিতবে। এই भाजपा कछार जिला युवा मोर्चा के कार्यनिर्वाहक सभा आयोजित किया गया। सूत्र के अनुसार रविवार को सिलचर इटखोला रोड क्षेत्र में स्थित बीजेपी के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाग लिए। युवा मोर्चा के सभापति झंडा फहराए और तत्पश्चात सभा आयोजित किया गया। सभा के दौरान अमितेश चक्रवर्ती तथा जिला युवा मोर्चा के दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा भारत माता के प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए प्रदीप प्रज्वलन कर इस दिन के इस कार्यक्रम का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात युवा मोर्चा के सभापति अमितेश चक्रवर्ती ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और सभा में लोगों को संबोधित किए जाने के दौरान भाजपा के कई पहलुओं पर आलोकपात किए। इस दिन के इस कार्यक्रम में असम राज्य युवा मोर्चा के संपादक मीमो दास भी मौजूद थे। আজকে এই কার্যনির্বাহক সভায় আমরা এসব বিষয়ে আমরা শুনব। যুব মোর্চা করণীয় কি, যুব মোর্চা আগামী দিনে কি কি কাজ করবে, যুব মোর্চার প্রদেশ কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বা জেলা কমিটি থেকে যেগুলো আমরা নির্দেশনা দেওয়া হবে তা আজকে কার্যনির্বাহক দেওয়া হবে। তৎসঙ্গে এগুলিকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য কিভাবে কাজ করা যায় সরকার করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের মধ্যে আমরা অনেক উন্নয়নমূলক কাজ আমরা পরিলক্ষিত করেছি। এই উন্নয়নমূলক কাজগুলো কিভাবে সমাজের যাতে পান এই দিকে আমরা হঠাৎ করে আমরা লক্ষ্য করেছি, ইন্টারভিউ দিয়েছি, আমাদের কাছে কল লেটার এসেছে, আপনারা সবচেয়ে ভালো আর এত উৎসাহিত ওরা ছিলেন। তার সাথে সাথে আমি কি করে ওনারা জানেন, আমি একটা টোকেন ওনাদের দেখতে আছি, আমাদেরকে সঠিক
महानगरी के लाल गणेश मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ गणेश चतुर्थी तिथि के पावन अवसर पर पूजा अर्चना महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुप्राचीन इस लाल गणेश मंदिर का इतिहास लगभग हजारों साल पुराना है। लाल गणेश मंदिर की स्थापना की तिथि किसी को मालूम नहीं, लेकिन लाखों के तादाद में भक्त प्राण लोग हर रोज इस क्षेत्र में जुटते हैं और खासकर गणेश चतुर्थी तिथि के तहत लोगों में उत्साह का दौर दुगना हो जाता है। अपने उम्मीदों की सकारात्मक रवैये को सामने रखते हुए लाल गणेश मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ लोगों को पूजन करते देखा गया और श्री रिद्धि सिद्धि दाता भगवान श्री गणेश की पूजन में लोगों को जुटते देखा गया। आयोजक संस्थान मंडली के कार्यकर्ता तथा मंदिर के कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भी इस संदर्भ में गहरा खुशी व्यक्त किया है और पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने लाल गणेश के मंदिर के कई पहलुओं के बारे में लोगों को अवगत भी करवाया। सर लाल गणेश के बारे में थोड़ा कुछ हमें बताइए आसाम के बारे में। लाल गणेश को पैदा हुआ था हम लोग भी मालूम नहीं है। हम लोग का जन्म नहीं होने से आगे से भी ये हम लोग का सीनियर में ये लोग भी जानते हैं कौन सन में ये मंदिर हुआ है। अभी तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग का सीनियर में भी नहीं जानते। इसलिए हम लोग का जितना पूर्व है वो लोग करते रहा है, हम लोग भी करते रहा है। करीब से करीब कितना साल होगा लाल? मिनिमम 100 साल पार होगा। 100 साल पार हो चुके ना, बहुत सारे। और कितना दिन पूजा हो रहा है अभी भी? हम लोग यहाँ में शिव पूजा होता है, काली पूजा होता है, भोले बम भी होता है, गणेश पूजा भी होता है। ये जितना पूजा मालूम सब होता है। चलिए बहुत अच्छा बात है। और आगे के प्रोग्राम में दूसरा मतलब क्या होगा? कल कुछ होगा या फिर आज ही होगा? आज ही लास्ट 2 दिन करीब आज ही है। आपका नाम, शुभ नाम? हाँ, जिंकू राबा। थैंक यू सो मच। सर आप कुछ बोलेंगे पूजा के बारे में? पूजा के बारे में 120 साल करीब हो जाएगा। हमारा ये 70 हुआ ना। अच्छा, थैंक यू सो मच। हमारे जो पुजारी रहा ना इकट्ठा का भीतर में हम चला पहले हमें मूर्ति नहीं था, सब पत्थर था। पत्थर में अंदर मूर्ति रहता था, वहाँ पे निकल कर पूजा करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब प्रतिमा पूरा मतलब फिक्स्ड है। हम लोग पत्थर का मूर्ति है, पत्थर का मूर्ति में फिक्स है। चलिए बढ़िया लगा मुझे। मैं भी आसाम में थोड़ा घूमने के लिए थोड़ा कवरेज कर लिया और आप लोग का आभार रहता हूँ। मतलब जनआवाज को थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मैं आप लोगों का चैनल आपको हम भेज देंगे। थैंक यू सर। बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने संगीत शिक्षक असीम गौरव भट्टाचार्य को
संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। चंदन संस्थान के उद्योग से यह संवर्धना कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने बचपन से ही आंखों की बीमारी से जूझ रहे संगीत शिक्षक असीम कुमार भट्टाचार्य ने बराघाटी के कई जाने माने लोगों से तालीम लिया। कोलकाता से लेकर कई क्षेत्र में कई जाने माने हस्तियों के साथ वक्त गुजारा। मणिपुरी संगीत आश्रम स्कूल कॉलेज क्षेत्र में उनका शिक्षा शुरू हुआ था। मुद्दे को लेकर उनकी प्रतिभा को सामने रखते हुए शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर कई जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में सभापति नीलोत्पल चक्रवर्ती, सहसभापति कन्हैयालाल दास, उपदेष्टा वासुदेव भट्टाचार्य, गोपिका भट्टाचार्य, संपादक भास्कर दास, सह संपादक सुशांत चक्रवर्ती, राजमोहन दास तथा दूसरे कई हस्तियों की मौजूदगी में भावगंभीर वातावरण में उन्हें मानपत्र, उत्तरीय प्रदान कर तथा फल प्रदान कर सम्मान व्यक्त किया गया। আমরা ছন্দনী সাংস্কৃতিক সামাজিক সংস্থা থেকে প্রতি বছরই আমরা এভাবে কোনো না কোনোভাবে আমরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসি সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য। তো কিছু কিছু সম্বর্ধনা আমরা মানে দীর্ঘ অত বছর থেকে করে যাচ্ছি, যেটা একটু ব্যতিক্রমী হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে শুধু পড়াশোনার শিক্ষক যারা আছেন তাদেরকে সম্মান করা, এছাড়া শিক্ষক তো শিক্ষকই। তো আজকে যার কাছে আমরা এসেছি আমরা সত্যি আমরা খুব গর্বিত এবং আমরা কি বলবো ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। উনি হচ্ছে অসীম কুমার ভট্টাচার্য। দীর্ঘ এত বছর থেকে উনি যে প্রতিবন্ধকতার মধ্যে উনি যেভাবে আজকে সঙ্গীতকে বেছে নিয়ে সঙ্গীতকে একটা অস্ত্র হিসাবে উনি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এই শহরের অনেক শিল্পীরা আজকে দিনে এই প্রতিষ্ঠিত। তো আমরা এবারে অসীম দাকে পেয়ে সত্যি আমরা খুব গর্বিত। কারণ আমরা বুঝতে পারছি যে আমি নিজে একজন শিল্পী, আমরা সবাই এখানে শিল্পী, কিন্তু শিল্পীর পাশে শিল্পীর সবসময় দাঁড়াতে হয়। শিল্পী কিভাবে কোন কষ্টে আছে কিভাবে আছে, তো সেই মনোভাব নিয়ে আমরা আজকে অসীম দাকে আমরা সম্মান জানাতে পেরেছি। অসীম দার গান বাজনা এই শহরে কলকাতাতে ছিল, এরপর উনি গুয়াহাটিতে কিছুদিন গান শিখেছেন, তারপর শিলচর মণিপুরী সঙ্গীতাশ্রমে এখানে শ্রদ্ধেয় মতিলাল সিনহা মহাশয়, পণ্ডিত মতিলাল সিনহা মহাশয়ের কাছে তালিম নিয়েছেন এবং ওই স্কুলে উনি শিক্ষাদান করেছেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আজকে সঙ্গীতই ওনার প্রকৃত জীবনভাবে মানে প্রতিফলিত হচ্ছে। কারণ সঙ্গীত না থাকলে উনি হয়তো এই জায়গা থেকে অনেক দূরে হয়তো বেঁচেও থাকতেন না, কিন্তু আজকের দিনে ওনার সঙ্গীতটাই ওনার সম্পদ। উনি সব বাচ্চাদেরকে যেভাবে শেখাচ্ছেন, আমি আসা যাওয়ার পথে প্রায় সময় বাইকটা বন্ধ করে ওনার গান শুনতাম, শুনে বাইক আবার চালিয়ে যেতাম। আমার নেশা থাকতো যে কোথায় কি পাওয়া যায়। সত্যি আজকে উনি দু চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, নিজের কাজকর্ম সব কিছুই নিজে করে যাচ্ছেন। একটা আশ্চর্য ঘটনা, দীর্ঘ প্রায় শহরে 40 বছর থেকে উনি এভাবে গান বাজনা নিয়ে চর্চা করে যাচ্ছেন। এটা শহরবাসীর কাছে আমাদের কাছে খুবই গর্ব, কিন্তু কোনো দিনই প্রচারে আলোতে আজ অবধি আসেননি। আমরা আজকে সত্যি সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা ওনাকে সম্মান জানাতে পেরে আমরা নিজেরাও সম্মানিত হয়েছি। আসুন আমরা সবাই এইভাবে একটু একটু করে কাজ আগামী দিনের জন্য আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই। ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা করব, সবাই আমরা শিল্পীর পাশেই থাকুক। এটাই আমাদের আজকের শিক্ষক दिवस दिन शुभ चिंता नहीं शिलचर के हासी खुशी विवाह भवन में बाबा रामदेव भक्त मंडल के कार्यकर्ताओं के उद्योग से उनकी जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन, महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल था। हर साल यह कार्यक्रम अखाड़े में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल हासी खुशी भवन में आयोजित किए जाने पर सदस्यों के साथ साथ आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच भी काफी उत्साह व खुशी की माहौल देखने को मिली। आज का प्रोग्राम को बनाने के लिए आज का जो प्रोग्राम का चीफ गेस्ट है हम लोग का एमएलए सर दीपायन चक्रवर्ती, और गेस्ट ऑफ ऑनर में हम लोग का है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी सर है, एडिशनल एसपी सर है, डीसी सर है, झा सर। कछार जिले के लगभग हर तरफ बारहवीं सुपारी की कालेबाजारी जोरों पर चल रहा है। पुलिस प्रशासन कई क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही है, लेकिन कई क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर करोड़ों रुपए
के 12वीं सुपारी के व्यापार हो रहे हैं। कछार जिला पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर गैस के ऑयल टैंकर की गाड़ी से 85 बैग 12वीं सुपारी जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बहरहाल पूरे सामग्री को जब्त कर लिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए त्रिपुरा राज्य की कदमतला हाई स्कूल में श्रद्धा व मर्यादा के साथ टाउन हॉल में शिक्षक दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर आनुष्ठानिक तौर पे कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि के अवसर पर 61वां शिक्षक दिवस पालन के तहत कई जाने माने शिक्षक शिक्षिकाओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय व प्रेसिडेंसी कॉलेज के ओर से कई और क्षेत्र के कार्यकर्तागण भी इस दिन इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। Hello, check. तो आज 5 সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আমরা দুটি লাইন উপস্থাপনা করব। তো প্রত্যেক দিনের লুকিয়ে থাকে একটি দিক, তেমনি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সুন্দর পড়বে, যেখানে মা এবং বাবার হাত ধরে পরিবারের সাথে তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি মানুষ থাকে বা একাধিক মানুষ থাকে, যাদের ছাড়া আমাদের এই ছোটবেলার আমাদের শ্রদ্ধেয় মানুষ আমরা যেখানেই বসে সেখানেই কিন্তু তাদের ভালোবাসা এবং যেভাবে পদ্ধতি নিচ্ছে তাদের সমস্ত কিছু নিয়ে কিন্তু আমাদের। তো আমি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের অল্প সময়ের জন্য মঞ্চে অপেক্ষা করেছি, যা আমরা আমাদের দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠানটি শুরু করব। প্রতি বছর এই দিবস বিশ্ব উদযাপনের দিন ধার্য করেছে, কিন্তু এই ব্যাপারে একটা বিরাট গল্প আছে। এই গল্পটা হচ্ছে ভারতবর্ষে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন যখন 1962 খ্রিস্টাব্দে ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে উপনীত হন, তখন তার একদল ছাত্র ওনার কাছে যান, গিয়ে বলেন, স্যার আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব। নিজের প্রতি এত প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি, দার্শনিক, নিজের প্রতি এত অনীহা ছিল নিজের জন্মদিন পালন করার, তিনি ছাত্রদের বললেন, যদি আমাকে সত্যি সম্মান জানাতে চাও তবে এই দিনটি আমি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে এটা উদযাপন করার জন্য তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছি। ইন্সপেক্টরেট অফ স্কুলসের ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত সুধাংশু শেখর পাল মহোদয় এবং ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস প্রশান্ত নাথ মহোদয় এবং আমাদের বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী এবং আমাদের পত্র এলাকারই রিটায়ার্ড হেডমাস্টার প্রশান্ত চৌধুরী মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন। আমরা এক্ষুনি আমাদের প্রোগ্রাম শুরু। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। हाइलाकांदी जिले के धौलचड़ा बिलाईपुर जीपी के अधीन उपलचड़ा गांव में 4 लोग बिजली के संस्पर्श में आने पर उनकी हुई मौत। इलाके में छाई मातम की माहौल।
कछा जिला प्रशासन के उद्योग से शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर एक महिला शिक्षिका समेत 24 शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक के गांधी भवन में दिया गया संबर्धना। उपस्थित रहे प्रशासनिक वरिष्ठ कार्यकर्ता। बराक हिंदी साहित्य समिति के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 140 कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। हिंदी भाषी समुदाय के साथ साथ कई और सामुदायिक छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किए जाने पर लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। असम कराटे एसोसिएशन के अधीन सिलचर कराटे एसोसिएशन के उद्योग से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में संपन्न हुआ पहली बार आयोजित कराटे प्रतियोगिता। विभिन्न क्षेत्र के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ दिया योगदान। असम त्रिपुरा सीमांतवर्ती क्षेत्र के झेरझेरी पॉइंट इलाके में यातायात परिसेवा बंद रहने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए द्विपाक्षिक तौर पर किया गया आलोकपात। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।